Alright, so for this topic is about fluid flow in pipe, chapter 7. So, continuation lang sa chapter 6. Madunggan ako? Sorry. Yes, ma'am. Okay. Wait lang. Ang audio na yun. Chapter 6. So, all about pipes again. Pipes are conduits through which fluids flow, or conduits may flow full or partially full, or is a tubular section or hollow cylinder, usually but not necessary, of circular section, and it is used to convey substance which can flow. So now, what are the losses or head loss that we may encounter here, and how are we gonna compute it? So this topic is all about the head losses. So in this topic, naitulo in computing head loss. In pipe flow, we have several formula that we can use. First is Darcy-Weisbach. Second, Manning. 3, Hazen-Williams. So for Darcy-Weisbach formula, pipe friction equation. So head loss is equals to FLV squared over D2G, or HF is equals to, or head loss, 0.0826 FLQ squared over D5. So where F stands for friction factor, L length of pipe, D pipe diameter, V mean or average velocity of flow. So the difference between these two equations is that if ang given sa problem is velocity or flow of rate is this one. Pero pag given ang discharge, kini ang gamiton. Kita na ba akong arrowhead? Okay? So, kini ang gamiton. Next, for the Manning's formula. Manning's formula commonly used in open channels and finding head loss in pipe. So, the formula for that is head loss is equal to 6.35 n squared LV squared over D to the power of 4/3. The other one is 10.29 n squared LQ squared over D to the power of 16/3. So where N stands for roughness coefficient, L length of pipe, D pipe diameter, V is mean or average velocity of flow. Same with first formula nga, if given ang velocity, this one, or kung given ang discharge, kini ang gamiton. So anyways, either two lang inyong memorization kinam sa tayo formula nga itong Q is equals to AV. So makaara gyapon to siya. Next is Hazen formula. So for the Hazen formula, saan na yung formula? So HF is equals to 10.67 LQ to the power of 1.85 over C. 1 to the power of 1.85 times diameter to the power of 4.87. So C stands for Hazen-Williams coefficients, L length of pipe, D pipe diameter. Again, kining mga factor nila, yung C1, ang N, o ang F, usually given na siya sa problem. So, careful lang mo sa formula. So, memorize na ninyo yung formula again. So, pag F ang gihatag, matik na nga Darcy-Weisbach. Pag N ang gihatag, matik na nga Manning's. Pag C, Hazen. So, naman one problem nga, dili na siya mayroon nga Hazen-Williams coefficient. Madiretso na siya nga use C1 na use N as N is equals to 0.01. Ano na siya. So, maraming yung bantayan. So, for circular or non-circular pipes, nagyapon tayo formula nga D is equals to 4R or R is equals to A over P. Where D is diameter of pipe, R is hydraulic radius, A is for area of pipe, P is for weighted perimeter.
So, okay na ta di ani. So, kani siya mga coefficient factor nga gamito nato para dari sa pipes connected in series and 3 reservoir. So, dali na ta karon, depende sa ano yung problem, taas niyang problem. So, pipes connected in series. Wait lang, sorry. So, for pipes of different diameters connected in series as shown in the figure below. So, this is the series. Sorry, basin. Wala lang ako nabot niyan. Pero morning series pipe series. The discharge in all pipes are all equal and the total head loss is equal to the sum of the individual head losses. So, narang formula. Discharge nato is same. Ang head loss nato is not the same. Later on, I'll explain. Next, this one. Pipes are said to be in parallel when they are so connected that the flow from pipe A or A pipe branches or divides into 2 or more separate pipes and then reunite into a single pipe. So this is the parallel. So ang yang giingon di ani from pipe A, sulod diri ang water, dayon mag-distribute yan siya sa pipe 1, pipe 2, pipe 3, then magawas sila sa pipe B. That's why ang formula, Q1 plus Q2 plus Q3, nag-distribute pa siya o discharge. So that's why ang total discharge na magawas sa B is summary aning Q1, Q2, and Q3. Head loss is equals ang head loss sa pipe 1, pipe 2, and pipe 3. So there is a series sa atuang discharge, diba, last topic na to is regardless of different diameters, dimensions, yung length, their flow rate remains the same due to the conservation of mass. So, mga Q1, Q2, and Q3. So, here's at sa atuang series, ang atong Q1, Q2, Q3 are not equal. Again, it depends on values of diameter or other factors like friction and length. So that's why ang ato ang Q1, Q2 is not the same. So again, in parallel pipes, their head loss are equal. It means that the head loss here from Q1, Q2, Q3 are equal regardless of their diameter, length, and other factors. So unlike in series, the head loss, they are not equal. Okay? Sa kanay na sulod. So, sample 1. Kaya ni screenshot, kay magbalin ko og iPad. Ay, ako na din ginaibutang. Okay. Para dali rata kay medyo taas ni siya. Ay, taas. Ay, mag-isa ka problem na taas. So, ingon siya. As a 0.6 meters diameter pipeline is 30 meter long, carries 0.4 meter cube per second of water. Compute the head loss using the following formulas. Darcy-Weisbach, F 0.0414, Mannings, and 0.01C. Hazen-Williams, C is equals to 120 or C1. So it depends on the book, or it depends on the kanang is an author. So either C or C1. So since letter A, Darcy-Weisbach, formula of Darcy-Weisbach, head loss 0.0826 FLQ squared over G to the power 5. So, since given naman tanan, given ang Q, given ang D,
given ang L, given na po ng F. Kini ko ng F dari nga gamiton is 0.014. So, di ba again, duha man to when it comes to flow of rate. So, since given man ang discharge, so kani nga formula itong gamiton. So, shoot lang 0.0826 times 0.014 times 30 times 0.4 squared over 0.6 to the power of 5. So, double check if tama, 0.071 meter. So, ano siya? Next, letter B. Mannings. 0.013. So, formula of head loss sa Mannings. 10.29 n squared LQ squared over e to the power of 16 third. So, shoot 10.29 0.013 times 30 times Q 0.4 over D 0.65. Go check kung tama, 0.127 meter. For C, Hazen-Williams, C 120. HF formula 10.67 LQ over C 1.85 D 4.87. Note, ang Hazen-Williams sa una ang formula gid ani old book is 10.64. Karon ang latest na gid is 10.67. So basin ma-confuse mo nga na ay book nga naghatag siya og 10.64, late old na siya. So ang priority na to usually daw nga ginagawas na sa board exam is 10.67. So kanina nga formula inyo memorize sa Hazen-Williams. So 10.67 ito L 30 times 0.4 over 120 5 0.6 4.87. Double check 0.10 meter. So ana lang, pinaka-simple na problem. Okay, so balik ko sa laptop. Sample 2. 3 concrete pipes are connected. Ano na niya ha? Series of pipes na ta. So, 3 concrete pipes are connected in series. If the rate of flow in the pipe is 0.10 meter cube per second, determine the total head loss in meters. So as you can see here, given ang length, diameter, and factor, unsa gani kong F? Friction sa pipe mo? Unsa siya nga katong tulo ka? Darcy, ma'am. Unsa tawag? Darcy. Darcy? Check na to, be. Tama ba? Yes. Darcy waist back. So, ano lang ha? Dapat familiarize mo, ani. Para ato nga problem. F ray ang gihatag. Diba? So, malibog mo nga asa ito nga formula. So, focus lang mo sa letters and formula. Tama ba? Sa anak. So, given na ang length sa pipe 1, pipe 2, L2, D2, F2, L3, D3, F3 na siya ha. So, kung i-drawing nato na siya, marara siya, pipes are connected in series man. So, series na siya. So, 850 ang length. Bana lang. Ang diameter is 210.
Next, mas gamay ni nga diameter, gagamay na po diyang length. Ang isa, 250, medyo dako ni gamay. Wait. Sa tablet sa tablet. So, bali lang ako tablet. Kita ninyo ba? Ay, sana. So, yung giingon, what are the total head loss? So, na know. Running pipe 1, pipe 2, pipe 3. So, since ang formula ni Darcy, 0.0, sorry, again. Question. Kurawon ako niyang utok. Ano nga formula atong gamiton adto? Duha man to. Katong given ang discharge or flow rate? Given ang V or given ang Q? Ha? Given ang discharge mo. Given ang discharge. Okay. Given ang discharge. So, HF is equals to 0.0826 FLQ squared over D5. Pero power 5 ba? Isa, check sa ako. Yes, ma'am. To the power 5? Yes, ma'am. Okay. Balik sa ako. Okay. So, since ang iyang gipangayo is total head loss, so, di ba ang formula sa series is makuha na to ang total head loss sa pipe 1 plus head loss sa pipe 2 plus head loss sa pipe 3. Ano ba niya ang formula, right? Then, again, ang formula po sa pipe series, ang discharge of Q1 is equals to discharge of Q2 is equals to discharge of Q3. Okay. So, gamitin natin yung formula. HLT. At ni substitute dali. Ikaw na nako ha. Ina niyo babas yung maglibog mo. Kini siya. Yusa na ako. Like this. 0.0826 times ang F. I know, dili ang No, mali akong di-circular. Six F. Kani since pariha raman, di ba, ang discharge, baon ako ni o kini, uban ako. Ano bitaw? Something like this everyone. Pwede kita as ang solution. 0.0826 times 0.1 squared times F sa F1 0.02 times L bilang L 350 over yung diameter 210 nakami mm, so let's convert that to meter. 0.21 to the power 5 plus algebra lang sa pipe 2 length IF 0.03 times ang length
300 over 0.15 plus 0.025 times 500 over 0.255. So, more gini siya si HL1, HL2, HL3. Pwede na tayo mag-isa-isa. So, double check if tama ko ha. 122.63 meters. So, anak lang ng pipe series. Okay? So, I'll go back to laptop. Na. Okay. So, sample 3. The total head lost from A to E in the figure shown is 15 meter. 15 meter. Find the discharge in each pipe. Assume F 0.02 for all pipes. So, si Darcy gyapon ato ang gamiton di ani. Right? So, isa. Saan ba Doris? So, gikan sa A, gikan daw sa A ang water ni sulod di ani. So, may tabo ani, nag-distribute siya di ani. Distribute siya. Wait, okay. Dayon, saka dari ang water, igawas dari ang water. Okay? Inana ang knowledge ani pag inani nga pipe. Tatagkaan. Ani ko octave. So, na-screenshot ba ito ninyo? Pamati mo niya kay medyo taas-taas na siya nga solution. So, inani man ito, di ba? Gisulatan ako daan para dito madugay. So, more. Diba, dari doon niya ang water. Sulod siya di ani. Natag siya dara. Natag siya dara. Natag siya dara. Gawas siya wala tanan. Diba? So, ingon siya nga A to E. Adlos ko na sa A to E is 15 meters. Okay? So, pag inana, mumani ato ang Q1, Q2, Q3, Q4 to 5. Diba? So, diba what's Q in is equals to Q out. So, magbotag formula ha. Q in, Q out. So, Q1 is equals rani Q5. Right? So, muna ito ang equation 1. Ang gimong sa problem, check sa nako. Discharge, ba't yung ipangayo? Find the discharge in each pipe. So, Q. So, kung Q atong paon, tawa ang given. Given lang is length, diameter. So, gamitin na ito itong mga formula sa Q. So, next, let's look at here. Diba, Q1 is equals sa Q2, diba? Q1, kini si Q1, tagaan niya si Q2, tagaan niya si Q3, diba may equivalent na po nga si Q1. So, Q2 plus Q3.
So, equation 2. Next. Okay, wait lang, sorry. Patulog ko. Patah. As you can see here, diba, si Q3 and Q4 is series. Series pili sila. Let's say Q3 and Q4 is series. Isa man eh. Ano siya, isulod na nakakadali lang. So, kini nga thought nga Q3 is series, atong, diba, pag series is, kung unsay nisulod ani nga diameter ni sulod nga pipe equals sa kini nga pipe. So, Q3 is equals to Q4. I-series man, diba? So, ano to ang equation 3. Next, Q5. Tapos si Q5. Series ba gyapon ni. So si Q5 kung unsay nakuha, kung ato ning basihon ning straight line, color, kini nga straight line, kini, so Q5 is equals to Q2 plus, ay mali na, sorry, something mali. Hindi ito tanawon si Q5 kung unsay gihatag ni Q4 and Q2 is equals to Q5. Q4 din siya. Q4. So, maning equation 4. Okay? So, next is ato ang pangitaan na formula is ang head loss. So, diba, drawing ko dali ha. Anak mo na siya. So, dari si 2, 3, and 4. So, 3 and 4 is parallel to pipe 2. Right? So, the formula of that is ang head loss sa 2 is equals to head loss sa 3 plus head loss sa 4 is our equation 5. Next. Diba, ingon to siya ganiha nga ang head loss A to E is equals to 15. So, pag inana, so head loss A to E, head loss 1 plus head loss 2 plus head loss 5. Okay, A to E. Ano itong 1, 5. So, equation 6. Next. Ato na lang ni ikuan. Diretso na to 15 meters. Kung na ito kalimutan. 2 plus H5. Muna lang ni si equation 6. So, equation 6. Okay, nanatay unom ka equations. So, we're gonna write the formula na. So, head loss 1, formula 0.0826 FLQ squared over D to the power of 5. So, mo yung formula. So, substitute na ito tanan. So, sa HF1, 0.0826 and F 0.02
0.02 times length 450 times Q. So since di man given ang Q, let's put this as a Q1 to the power of 2. Wala na yung over diameter 600. Naka mm na siya. Sorry, mm na siya ha. So 0.6 meter to the power of 5. So kung calculate niyo, kung double check, 9.56 Q1 squared. HF2 0.0826 times 0.02 times 600 times Q2 over 0.5 meter to the power of 5. So now that 31.718 Q2 squared. See, HF3 0.0826 times 0.02 length 360. 360 times Q3 over 450 is equals to 32.229 Q3 square. Tapos iba. Kasi HF4 0.0826 times 0.02 480 Q4 over 0.45 squared. Double check, 42.972 Q4. Next, HF5 0.0826 times 0.02 times 540 times Q5 over 0.16 meter to the power 5 equals 11.472 Q5 squared. Okay, so maning mga equation nga ato ang gamiton. Pana na ha. So next step, since nakuha na nato ning mga each head loss, so magamit na nato ning mga head loss nato nga gibuhat nga formula. Right? So ato ning ipang shoot dari. So 15 meters is equals to HF1 plus HF2 plus HF5. So 15 meters is equals to 9.56 Q1 squared plus 31.718 Q2 squared plus 32.229 Q3 squared. Ay, sorry. H5 na rin dapat. Ano ba? H1, 95, H2, 31, plus H5 na 11.472 Q5 squared.
So, another equation. Equation 7. Okay? So, nakuha na nato ni. So, gamitin na sa nato ni sa taas nga may equation. Gamitin nato sa equation 5. Equation 5, headless sa 2 is equals to headless sa 3 and 4 and 5. So, ito na isot ha. Equation 5. So, HF2 is equals to HF3 plus HF4. So, HF2, 31718, 31.718, Q squared 2 is equals to HF3, 32.229, Q squared plus H4, 42.972, Q4 to the power of 7. Okay. So, as you can see here, diba na atay, kita man nato nga tulo ka variables. So, puros Q. So, mga tuta sa itong mga Q na gamit ng formula. So, let's use this one. Equation 3. So, equation 3. Equation 3. Diba? Q3 is equals to Q4. Diba? So, i-substitute na to 3. So, 31.718 Q2 squared is equals to 32.229 Q cubed 2 plus 42.972 Q3 to the power of 2. So, kini siya nahimong Q3. Tungod ani. Okay? So, next step. Bantayan na to. Diba? Nakita na to nga puros naka-squared. So, para mawala si squared, square root na to, diba? Square root. Ay, napa. Since pareha naman Q3, ma-add na din nato ni sila. I-add sa nato ha. So, 31.718 Q2 squared is equals to, i-add ni mo ni, kakuha taog 75.201 Q3 to the power of 2. So, hayat na mag-square root here. Ana. Okay? So, naatay, calculate ninyo, 5632 Q2 over is equals ng isa 8.67185 Q3. Right? So, since duha naman ka variable, ang atong buhaton is kuha na to si Q3. So, para makuha na to si Q3, meaning i-divide na to siya. 8.67185, 8.67185. So, Q2 is 0.649. Q2 is equals to Q3. So, ito pila ning equation. Equation 8. Okay? So, na natin duha ka variable. So, check nato itong ibuhat nga formula. Ang na-add is Q2 and Q3. So, atong gamiton is 1. So, note na to. So, from equation 2. Equation 2, Q1 is equals to Q2 plus Q3. So, i-substitute na nato ning Q3 here. So, Q1 is equals to
Q2 plus 0.649 Q2. Diba? So since same variable, let's add 1.649 Q2. Another equation, equation 9. Okay. So nakita nato nga sa equation 9, duha ka variable nga Q1, Q2. So balik ta di ani. So magtanaw ta di ani, gusto na makigamitan. Let's go here, other tato ang equation. How about there is a 7? There is a 7. Q1, Q2. So let's use this one. So from equation 7, diba, 15.9.56 Q1 squared plus 31.718 Q2 squared plus 11.472 Q5 squared. So, kung buhaton, atong i-substitute si ini. Ay, naman si Q1. Sorry. Wait lang. Naglibog ko. Ay, okay. So, Q1. Let's go back here. Nara. Diba sa equation 1, kini Q1 is equals to Q5. So, para mas magamay itong sa equation 7, kini si Q5, convert na to Q1. Okay? Para Q1 na ni, Q1 na ni. So, mas magamay na to siya. So, kung i-add ning duha nga 9.56 Q1 plus 11.472 Q1, what tag? 21.032 Q1. So, kana 9.56 Q 31.718 Q2 squared plus 21.032 Q1. Okay? So, nagamay na nato. So, pag nagamay na nato, let's check again. Ay, di na kailangan i-check. Kita mo na sa equation 9. Pwede na ito magamit sa equation 9. So, from equation 9, iba ka na equation 7 man eh. So, to equation 7. So, 15 is equals to 31.718 Q2 squared plus 21.032 Q1. This one. Dari nito is shoot. So, 1.649 Q2 squared. Diba? So, nakuha na nato si Q2. So, calculator lang ni ha. Shift so. Q2 is 0.411 meter cube per second. So, nakuha na si Q2. Next. Since na natin Q2, so makuha na ito si Q1 gamit nga formula.
So Q1 is equals to 1.649 times 0.411. Excuse me. So, nakuha tag 0.678 meter cube per second. Okay? Kung ano to si Q1, diba natin, gikuan dari nga Q1 is equals to Q5. So, Q1 is equals to Q5. So, Q5 is 0.678 meter cube per second. Kung ano si Q2, Q1, Q5. So, wala na lang si Q3. So, ngita ta dari. Ini. So, Q3, change itong color para Christmas na Christmas. Q3 is 0.649 times Q2 0.411. So, nakuha tag 0.267 meter cube per second. Q3. Check na to, base na ay condition dari. Okay, Q3 is equals to Q4. So, same old discharge. So, Q4 is 0.267 meter cube per second. So, anak lang. Para ma-check kung tama ba gid niya to ang gibuhat sa kataas na atong gibuhat. Check. Diba, kita man nato diyan ni sa ato ang gibuhat nga either man ani. So kung ako, dari ko maglantaw ha. Either ani inyo hang gamiton nga pag-check. So kung dari ko maglantaw, Q5 is equals to Q2 plus Q4. So i-add na ko ang discharge, dapat may equivalent sa Q5. Since nakuha naman itong discharge sa Q5, check na to kung tama ba gila itong nakuha ang Q5. Since atong Q5 diba is ini 0. Q5 daw is 0.678 meter cube per second. So, ang formula itong ganyan, Q5 is equals to, Q2 plus Q4. Q2 plus Q4. Dapat makuha na ito ni. So, Q5 is equals to Q2. 0, narang Q2, 0. Palayo ko calculator, 411 plus Q4. 0.267 meter cube per second, meter cube per second. Pila itong Q5? Same lang, ma'am. 0.678 meter cube per second. So, itong pag-check, tama dani. Tama dani. Itong gibuhat ng solusyon. Paano ra siya? Pag inani nga problem. Ano lang, practice lang. Balik-balik na siya. Balik. Kani siya nga equation, kini. Muna gina. Muna gina yung thought. Kini, muna gini. So, just practice lang unsaon. Ng mga equation. Naani sa Isabilia, man siguro ito nga reviewer. Iya gilatag tanan formula. So, wala na ako gibotang para kamo niya mag-study. Gilatag lang na ako ang iyahang thought. Sa yung ways para di mo magsalig. Pero kung sure ko, kita na niya sa uban nga na-besa, masarap ito. Mabesa lang ito. Gilatag na niya. So, just, ano lang, check na lang ito. Umay na lang, dali rata. Formula based or ginitanan everyone. So next, sample 4. Wait lang, searching ako. Refer to the figure shown. Use Manning's formula. Determine the flow into or out of reservoir A in liter per second. Determine the flow into or out of reservoir B in liter per second. Determine the flow into or out of reservoir C
in liter per second. So as you can see here, na-discuss naman nato itong na yung mga reservoir. Pero ang kalainan ani is dili bitaw gamito itong Bernoulli. So dari nga thought is gamiton tong gamiton tong depende sa gihatag, di ba? Maning siya, then more on algebra gapon siya nga ways. So as you can see here, given ang elevation sa tulo ka reservoir, given ang length, diameter, and factor. Head loss, wala ni gihatag head loss. Wala po gihatag ang wala ni gihatag ang discharge. So kung kita based on analysis lang tong cellphone. Based on analysis lang, nakita man nato nga pinakataas ning reservoir A, so sure kita nga ang discharge ani panaog. Right? Dayon, sa reservoir B is elevation kaysa C, panaog po siya. Assumption pa lang nato ni ha. Then si C, ang water padulong sa iya. Ano siya? Pero si B, diba, sa problem pa lang, diba, marag taga na tag-hint nga determine the flow into or out. So di pa sure kung asa unsa gyud. So si B, dili pa ta sure. Diba si A, klaro na magid nga muhatag gid siya, giver gid siya. Si C, makita gila to nga receiver gid siya, pero si B di ta sure kung receiver ba gid siya or giver. Okay? Di ba dili ba always nga maskin lagi nga mas taas siya sa C, mas below siya sa A, give po siya C, dabig hatagan siya ni A. So ang isa sa mga palatandaan sa mga isang mga hint na everyone is pag inani gani siya nga figure, always gina siya nga ato ang assume si B mo receive. Pagka inana nga problem, si B mo receive gina siya. Dili na siya giver. Okay. Isa sa mga thought ana is, as you can see here nga, ang diameter gamay. So mas sulod dito ang water sa B. Okay? So ato tablet atong solver. Okay. So, sa totoong drawing, ang drawing. Ani siya, QA, QB, QC. Okay? So, since ang gihatag is Manning's, so formula, 10.29 n squared LQ squared over T 1630. Na. So, di ani, nag-assume naman tayo ang QA muhatag sa duha. So, QA is equals to QB plus QC. Okay? Gets mo siguro na yun nga ha. Okay, siya, naghatag siya sa duha. So, that's why QA is equals to QB. So, pag inana, so, ako na ipag-discuss sa mas masabtan ninyo. Okay. Okay. What was the discussion there? Okay, pag inani nga
3 reservoir, tas wala gihatag ang Q, Q. Ang next sa itong buhaton ani is magbuhat ta og energy grade line. So, energy grade line is what a line nga mag-correspond ani nga formula. So, as you can see here, this is the junction sa atong tulo ka pipe. So, let's saka nato ni siya sa pataas. Reference lang na siya. So, from here, si pipe A naghatag kay pipe B. Dayon si B, padulong siya ni B. Pipe B. Na. Atong junction. Then si A naghatag kay C. Na. Muna yang ato ang energy grade line. Ang energy grade line, dahil na ito makita ang head loss. Okay? So, as you can see here, diba, 30 ang elevation sa A, 24.4 ang elevation sa B. So, makuha na to ang difference aning duha. Ikan sa waterline ha. Okay, ang elevation nga gihatag, waterline na sa pipe. Waterline na siya inside the reservoir. So, since gikan diyan ko na is 24.4, kung i-minus din yun na, makuha tag 5.6 meters. Siya. So, kung daani po ito sa isa, here, to here sa C, minus din yun na, makakuha tag 14.8 meters. Okay, kana naman na itong makuha. So, pag energy line, ang atong head loss energy line is gikan dari sa junction sa energy line from here ngunit na to ang head loss 1. Okay, so from here gyapon ano ni ato ang head loss 3 from C. So, this is for head 3. So, atong head loss 2 is naman ni siya. Kita ninyo kini to water line. Ay, dapat tinaog ko ni siya. Dapat tinaog pa ni gamay. Sorry. Product ito na yun. Nagka-level na sila. Ako lang i-adjust nag-level na mag-it. Dili scale ako ang ano. So, dari walang i-adjust everyone kay nag-level siya. Hindi scale. So, kana. So, pila to dari from here. At 24.4 na siya ha. So, 5.6 meters. So, ang head loss sa ato ang B is from here, reference. Basta kayo na straight line. Ikan dyan sa reference, pero nga sa water. Itong head loss 2. Ano siya? Ano itong energy grade line? Ako na itong energy grade line through ani. So,
Next. So, pag inani man gyud, uban books, akong books nga gigamit is, ayang gibuhat, na siya nagbuhat siya og own variables para di bitaw libog. Para di siya taas, hindi siya libog. So, ang uban, HL is equals to 10.29 n squared LQ squared over D 16/3. Siya. So, ang uban, si Q, gipagawas ni si Q, kining Q, Q dayon square root one book sa na niya ha. Pero depende ninyo kung ano siya yun ang gamiton. Okay. Then, is 1 to here. Ngayon mo na K. So, K square root of H. Ano siya? Formula na siya. Pero later na spaghetti na. So, diba, head loss, as you can see here, head loss 2 is equals to 5.6 minus H1. Kasi H1. Nara this H1, sorry. Yan. So, na butang si H1. Head loss 2, H1, sorry, 5.6 minus H1 para makuha na to si H2. So, 5.6 minus H1. Next, H3. H3, 14.8 minus H1. H3 is equals to 14.8 minus H1. Si H2, din na ito makuha si H2. Si H1, din na ito makuha si H1 kaya wala naman tayo mag-minus sa iya ha. Pero later on, makuha natin si H1. So, next step. Gamito na ito niya formula. So, for pipe 1 or pipe A, so maglipog mo, pipe A or pipe 1, parara na siya. Let's say, mag-1 na lang ta. So, K1 or pipe A equals to square root H. So, square root D, pila pa ang D? 300 0.316 10.29 and pila tong N? 0.01 011 squared times length. Pila ang length is 1220. 1220. So, double check. Kakuha tag 0.03272. Let's say mo niya to ang A. So, for Q2, square root 200 0.216 thirds 10.29 times 0.011 squared times 910. So, tag 0.01285. Muna to ang B. K3 150. Convert lang ako ni ha.
1029 times 0.011 squared times 1520. Double check. 4.617 times 10 to the power of negative 3. Muna itong C karon. Okay? So, since nakuha naman nato ang mga K, nato, diba, K1 is square root of H1. Ano itong formula? Ito, tini. So, since QA is equals to QB plus QC, so ito ni gabiton nga solution, formula. Solution. So, K1H1 is equals to K2, wait lang. Naglipot ko. Sorry. Kini siya. Shoot na to dali. So, K1 square root of H1 is equals to K2 H. Ang H ani kini ha? Square root of 5.6 minus H1 plus K3, since 3, square root of 14.8 minus H1. Diba? So, isa lang ka-variable. Since na naman tayo mga K, yun eh. So, shift solve. Kindly calculator ba? Kay pag-calculator ani, ito kung magpareha ba mo. Medyo confusing ra ba ni pag-calculator? Calculator na ba? Shift solve. Ang K1, nana. Ang K1, K2, K3. Ang variable niya sa calculator is kinirang H1. Sige daw ba? Kung pareha ba tang tanan? Alo, sige wala. $5.6 lang pa naman. Pila? 5.6. Shopee ka Simborio. 1.67 nung nakuha mo. Okay. Ang uban? Na-confuse sa uban? Diba, sa inyong pag-shift solve, ningo mo siya nga, pila mong X. Diba, ang uban na is 0 or pila ang numbers. So, ang uban na calculator ani, mag-loading tungod sa kataas. So, since nakita man nato di ani bitaw kanina siya nga formula. Ito sa lang color red. Kini nga formula or kini. Diba 5.6 minus H1 then 14.8 minus H1. So, pag butang niya sa calculator, may nga siya nga, solve for X. Magbutang mo og value para dili pa buwang ang calculator. So, ang itong ibutang dali nga value sa H is lower aning 5.6.
like 3. Okay, diba? 5.6 minus 3. At least, positive ang mugawa sa mong calculator. Kung mabutang ka dara og x nimo is like 10, diba? 5.6 minus 10, negative na. Negative 5.4. Ay, 4.6. 4. Diba? So, pag shift solve ninyo aning equation, naman siya square root. So, dugay sa ubad. So, manang mabutang mo, x is 3. Pero pag depende sinong solution, ay formula na rin nga part. So, ana ra siya. Okay? So, kini nga technique, depende sa author nga inyong studyhan. Okay? So, practice lang how. Pero, ang thought is the same. Ana ra siya. Okay? So, next is ano pa ba? Mura niya akong last example. Next naman, wala ni quiz lab na ni. Hindi na ako ipakita. Okay, pasin mo na ako igawas. Ano, nakita rin. Okay na, sige go. So, inana lang. Everyone, mura ni nga topic ako ang i-discuss ani nga chapter. Wala na ako discuss yung uban kini. Balik naman to katong laminar o turbulent. No need na to. So, please, again, board exam again. So, naanin sa board exam, kini sila Darcy. So, memorize, everyone. So, na pa may questions? Ma'am, dito sa 3 reservoir problems, ma'am ba? Dire, may maka-encounter na naman na pump or turbine na nga, ma'am. Usually na siya. Wako, dalag libro man gid eh. Check sa nakwa. Wait lang. Kasi nagdala gilid siya niya dara. Check da ako na aba. Kalimot na magig po kung naaba ni. Pump with or gula man siguro more ko na ni siya. Gravity man gini nga kini inani man gini nga reservoir more on gravitational force ra ang gigamit ani. Ganyan, ma'am, kung naman kayo pipe or turbine ba, murag complex na kay EGL na, ma'am. Oo. Murag wala ni siya. Murag wala ko na encounter. Igna ko na kayo na encounter zone sa ato ang subton. Pero so far wala ko nakita na naa siya turbine. Okay? Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Kasagara duha gid siya ang iyang reservoir. Okay, ano pa may questions? Wala na? Wala na may question? Okay, mag-out na to everyone. Thank you everyone. Study mo Please na sa ta. Bye! Thank you, ma'am. Thank you, Sansa. Thank you.